تو یہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا یہ ہیں بلو آئیڈ بوائے لونڈے ہیں یہ اس نظام کے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایک دو دن وہ اندر رہ گیا جیسے اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے میری جی وہ اس انکوبیٹر میں یہ پیدا ہوئے ہیں. جیسے فواد چودھری 48 گھنٹے بعد باہر آ گئے. میرا دل خراب ہو جاتا تھا نا سن پھر واقعی چنے لوہے سے لگنا شروع ہو جاتے کی شخص سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیخ رشید اور یہ ہے ان کو منہ کی بواسیر ہے. لتر بہنے چاہیے. جیسے انہوں نے بلاول کے لیے کہا ایک جوان سال سیاستدان اور بلاول کو یہ کہتے ہیں یہ لیگیسی. اور اب جب یہ خود اندر ہو گئے ہیں تو وہی تاثرات ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. مقافاتی عمل بڑا خوبصورت مثال ہے. ایک بات کہتا ہوں اور تو بھی پیچھے ہو جائے. پیچھے ہو آدمی پیچھے ہو. جس حکومت نے مجھے گرفتار کیا ہے وہ ایوب خان کی ہو, وہ یحییٰ خان کی ہو, وہ بھٹو کی ہو, نواز شریف کی ہو, وہ ختم ہوتی ہے 15 فروری کے بعد نقشہ بدل جائے گا. ارے میر صاحب آپ یہاں بیٹھ کے لوہے کے چنے چبا رہے ہیں, وہاں شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. کہا کرتے تھے کہ ہتھ کڑی میرا زیور ہے اور جیل میرا سسرال ہے. اچھا جی بھائی اتنے بڑے اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے بٹ صاحب یہ لوہے کے چنے چبانے کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اب سسرال وہ سمجھ کے رہیں گے شیخ رشید صاحب. میر صاحب یہ چنے لوہے کے نہیں موچی کے ہیں اور بڑے مزیدار ہیں. شکر کرو لوہے سے نہیں. شیخ صاحب میر صاحب شیخ صاحب وہ کریکٹر ہیں جو اندر باہر ہوتے رہتے ہیں اور یہ اندر باہر ہوتے رہے تو بہتر ہے. تو یہی ان کی زندگی ہے اور یہی ان کی نا بقا ہے. ورنہ یہ اندر باہر نہ ہو تو یہ گم ہو جائیں کہیں پہ. اسی میں خوش رہتے ہیں. یہی ان کی زندگی ہے, یہی چلتا رہتا ہے. اور مزیدار بات یہ نہیں ہے کہ اندر ہو گئے ہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ ان کے دور میں جب لوگ اندر ہوتے تھے نا تو ان کے تاثرات کیا ہوتے تھے, اور اب جب یہ خود اندر ہو گئے ہیں تو وہی تاثرات ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. مقافاتی عمل بڑا خوبصورت مثال یہاں مل رہی ہے ہمیں. بالکل. اچھا مجھے میں کیونکہ بٹ صاحب سے بہت سینئر ہوں عمر میں بھی, بڑے بھائی تو وہ تو ہے سلسلہ, لیکن جرنلزم میں بھی کوئی میں نے دیکھا نا 85 کا جو یہ غیر جماعتی الیکشن تھا اس کی یہ سوغاتیں ہیں. یہ شیخ رشید چودھری, پرویز رائی, ایون اپنے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی 85 والے ہیں. اور بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, جس کے بعد پیپلز پارٹی نے دوبارہ غلطی نہیں کی. وہ جب 2008 میں میاں نواز شریف صاحب نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا تو زرداری صاحب نے کیا تھا کہ نہیں پاکستان کھپے, تو یہ لے کے آئے تھے. تو یہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا یہ ہیں بلو آئیڈ بوائے لونڈے ہیں یہ اس نظام کے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایک دو دن وہ اندر رہ گیا جیسے اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 سے میری جی وہ اس انکوبیٹر میں یہ پیدا ہوئے ہیں. جیسے فواد چودھری 48 گھنٹے بعد باہر آ گئے. میرا دل خراب ہو جاتا تھا نا سن پھر واقعی چنے لوہے سے لگنا شروع ہو جاتے کی شخص سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیخ رشید اور یہ ہے ان کو منہ کی بواسیر ہے. لتر بہنے چاہیے. جیسے انہوں نے بلاول کے لیے کہا ایک جوان سال سیاستدان اور بلاول کو یہ کہتے ہیں یہ لیگیسی تے ورثہ تے ول تے فلانا. وہ دیکھیں کہ اس کا باپ آصف علی زرداری 11 سال جیلوں میں قید کاٹ رہا تھا اور بے نظیر بھٹو ان کو ملاقاتیں کروا رہی ہیں. اپنے پیو آصف زرداری کو بلاول کو ملوا رہے ہیں, آصف آساد بختیار. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آصف زرداری بھی کوئی بیچارے کوئی نیلسن منڈیلا ہے یا کوئی بولشوک پارٹی کے سربراہ ہیں, لیکن پیپلز پارٹی بہرحال اس نے قربانیاں دی ہیں. بھٹو, بے نظیر بھٹو, مرتضی شاہ نواز, نصرت بھٹو, یہ سارے قربانیاں بھی چلے تھوڑی دیر سائڈ پہ کرتے ہیں, ڈلیور کر رہے ہیں, کام کرتے ہیں, بکواس کم کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, کام پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے باہر جانے سے ہمیں جو ہماری ایک انٹرنیشنل دنیا میں ہماری تنہائی تھی وہ دور ہوئی ہے. بین الاقوامی تنہائی ہماری دور ہوئی ہے. ہمیں دنیا نے دوبارہ ایکسپٹ کیا ہے. IMF والے اب جو شرائط رکھ رہے ہیں جو ان کی یہاں پر آئی ہوئی ہے وفد آیا ہوا, انہوں نے کہا کہ بھائی 18 اسکیل سے لے کے 17 سے لے کے اوپر جتنے اسکیل کے سرکاری ملازمین ہیں ان کے اور ان کے گھر والوں کے اثاثے بھی ڈکلیئر کروائیں.
क्या खूबसूरत बात कर दी उन्होंने। ये देखें एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात हाँ। बिलावल के हवाले से डिस्क्राइब कर दी है भट्ट साहब ने, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना अपने बच्चों से भी ज्यादा, वो देखो ना बांझ आदमी है, ना कोई शादी की ना बच्चे होए ते वो फिर दिल भी नहीं हैगा। बिल्कुल ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। बिलावल साहब जब गए अमेरिका गए दौरे पे, बाहर जी। गए, अमेरिका नहीं जी। अमेरिका में, उन्होंने कहा कि जो फॉरेन पॉलिसी इमरान खान की थी हम उसको ऑन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की थी, और डिसऑन नहीं किया। उन्होंने तो भी क्या कि जो उन्होंने बात की वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने की थी, हम उसे ऑन करते हैं, हम उसके साथ आगे चलेंगे। ये होता है जर्फ जो है ना, वो अक्सर लोगों में कम होता है, स्पेशली ऐसे लोगों में। ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं मीर साहब, ये वो लोग हैं जो कभी आज ओदे फटे थले कल ओदे फटे जितों सुरमाल आ गया थे। अच्छा भट्ट साहब फटे तो याद आया, दसो कि ਹੁਣ शेख साहब 2 दिन ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ओहो, ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਫਸੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਫਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ? ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਸਰਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਸਸਰਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਸਰਾਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। जिंदगी को खतरा है, मेरी जिंदगी को खतरा है, मुल्क को खतरा है, कौमी सालमियत को खतरा है। ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਸਰਾਲ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰਕੇ। ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਧੱਕੇ ਜਾ। ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਗਾਰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਗਾਰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਲੋਕੀ ਸਗਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗਾਰ ਪੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੋਣੀ ਲੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀ। रुपया का सिगार पीते थे शेख जी। शेख साहब एक अजीम आदमी है, फिर भी हम यही कहेंगे उनको देख के इबरत पकड़नी चाहिए। ऐसे वो अजीम नहीं है। अजीम आदमी ने इंजन आजाद किया की शाबाश। नहीं मैं को कह रहा था वो अजीम ने जिन्होंने देख के इबरत फड़नी चाहिए। बिल्कुल सियासतदानों ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम नहीं करने चाहिए, लोहे के चने चबाते रहें। अच्छा सर, शेख साहब को तो एक्सपीरियंस है, वो पहले भी जेल में रहे हैं। ये जो रेड लाइन की आजकल बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और पीटीआई वाले कह रहे हैं रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ टक्कर के लोग हैं, किहदी गल्लां कर सर वो टक्कर के लोग से याद आया कि आज उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, और अब से कुछ देर पहले लिबर्टी में एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन उसमें साफी बरादरी तो कहीं नजर नहीं आई। 5-6 पीटीआई के कारकुनान और चंद यूट्यूबर्स के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनके मुंह से सुनना चाहूंगा। वो जरा शेर सुनाओ पंजाबी दा कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। मियां मोहम्मद साहब का शेर है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। तो बात यह है कि गिरफ्तारी जो है किसी की भी होनी चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कानून तो नड्डा और लौंडा बन जाता है बहुत सारे हलकों में। हाँ। तो जब वहां कानून की नई कोई अमलदारी होती तो बाकी फिर अब इमरान खान को भी इस्तिस्ना दे दें, उसको भी यहाँ पर सबको इमरान खान पर अगर लागू होता है। जब इमरान खान मीर साहब कहता था कि एसी उतरवाऊंगा अमेरिका में जाके, कि जेलों से एसी उतरवाऊंगा, तो सियासी कैदी थे ना आप। उनके क्यों सियासी कैदी को तो कलम भी दिया जाता है, उसको अखबार भी दिया जाता है, बी क्लास भी दी जाती है। आप कहते हैं मैं एसी उतरवा देंगा, मैं ये कर देंगा, मैं वो कर देंगा। तो आप जब इस तरह की चीजें करते थे, अब आपके साथ भी वही हो रही हैं, तो एंजॉय करें। अब ये जो साफी साहब हमारे वो यूट्यूबर हैं वो पकड़े गए हैं, मैं साफी उनको इसलिए नहीं कहता, वो यूट्यूब पे काम करते हैं तो साफी बुरा मान जाते हैं बाज दफा ना उनको साफी कहने पे। तो मैं वो जो यूट्यूब पे करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो उनसे वो जब इनके दौर में जब ये इनके जो मेहरबान हैं वो पावर में थे तो सहाफी उठाए जाते थे। कई सहाफियों के घरों में पुलिस एफआईए जाके उनको उठा के लेके आई, तो ये खुद बड़े मजे देते थे, ये बताते थे कि ये कितना गलत आदमी है और ये कितनी गलत बातें करता है। तो जब आपने ये सारा कुछ किया हुआ है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे से कि वो आपके लिए कोई अच्छे बोल बोलेगा, अच्छी बात करेगा। बड़ी तकलीफ दे मरहला है। मैं जोएब भट्ट साहब की तारीफ करता हूँ, बिल्कुल जो ये कह रहे हैं मेरे भी यही ख्यालात हैं, और मैं ये समझता हूँ कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे इमरान खान हो, हाँ। चाहे आसफ जरदारी हो, चाहे हम हों। चाहे शेख रशीद हो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ہم ان کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو باقی ادارے ہیں ان میں بھی اگر کوئی ابو دی لا نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی ادارہ اور نہ اس سے وابستہ کوئی انڈیویجول. بالکل ٹھیک ہے امیر صاحب. آپ کو وہ بات یاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کر رہے تھے تو چوری کا ایک بندے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ میری بیٹی نے بھی کیا ہوتا، غلطی کوتاہی معاذ اس میں انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے بھی کیا ہوتا تو یہی سزا ہوتی. اور یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اور ہے، ہاں، اور اسے ہی فالو کرنا چاہیے. یہی قانون ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے. جب عدل کا معیار آ گیا تو عدل کا معیار یہی ہے کہ یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، پھر اس میں رعایت نہیں ہوتی تو یار معاف کر دو. اب بند کر لو کہ راجپور دی فلم بن رہی